तत्रागो बुडुकरुगै खरकसा बिसि चिबुरै उमरनि सन्जीब फालमंगै नि मांकथै मानखा तांसालनि फुं आइस्रिस्रि कक्तमा अंखा चोरिलाम आरडि ब्लकनि बिसिङाव खबजांनाय छिछुरि माइल आमचायाव कक्तमा साइमानखा सन्जीब फाल कुदुंमा जरा रुमै काइसा गेरेज सामुं खलाय तंमाने फियाकबा बिनि ओ रां पैसानि जंजाल बिनि नुखुङाव साल बुरुम बुरुम न नाङैनो तंमाने बिनि ओ रां पैसानि जंजालनि बागैनो बिहिगबो साक बायथां हानि मानै फालै नुखुंनो मथांना बागै चुबाचु बसायनो खलायनो फायमानि फियाकबा ओ रांनि जंजाल आसुखेनो बाङै थांखा साकनि लांमा साक बायथांनो न नाना नांखा सन्जीब फाल मुंगै ओ ताखक कक्तमा साइमानखा सन्जीब फाल न तांसालनि फुङा आइस्रिस्रि बुफाङो बिनि साक बायथां तत्रागो बुटुक रुगै थैमानि मांखो थैनो नुगै आमचानि लुकुरक कुथुमलायो आमचानि लुकुरक कुथुमलायै पुलिस स्टेशनो कक्तमा रहरके पुलिस फायै बनो बिनि मांखो थैना बिश्रामगंज हस्पिटाल तलाङै थांजागो यांगो थैना सिगां नगो खरकसा बुरै बोसा सिक्ला कलाङै थांखा सन्जीब फाल हिनि कक्तमा साइमानखा निउरो रिपोर्ट चुमुई টিভি। দাদা কি হয়েছে না? হ্যাঁ বাড়ি ঘর মনে একটু ঝামেলা ছিল, ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে আর কি। তার নাম কি দা? নাম হচ্ছে সঞ্জিত পাল। বয়সটা কতই অনুমান? 30 বছর। বাবার নাম কি দা? বাবার নাম সুনীল পাল। বিয়ে টিয়ে করছে নি? হ্যাঁ একটা বাচ্চা আছে। কিটা করতো এমনি? এই মারুতি কাজ করে আর কি, ইঞ্জিনিয়ার। মারুতির কাজ করে আর কি। গ্যারেজে। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? ওই তো শেষমাইলের একটা। আপনারা কি থানাতে ফোন করছেন? হ্যাঁ থানা ফোন করছি। কোন সময় হয়েছে অনুমান আনুমানিক? এটা তো কই পারলাম না, এই 10টা হইব বা রাত্রে? 11টা। হ্যাঁ রাত্রে। এখন পুলিশ আইছে না? না না পুলিশ আইছে না।